Hello once again. Today we are going to discuss the sociological perspectives in understanding the self. So, sociology class posits that socially formed norms, beliefs, and values come to exist within the person to a degree where this becomes natural and normal, thus developing the person's self-identity. So, ang trabaho sa mga sociologist are concerned with questions about community. So, unsa ang contribution or unsa ang influence sa society, sa ato ang pamatasan, sa atong pananaw sa kinabuhi, sa ato ang behavior itself, attitude, moods, feelings, and even our sexual preferences. No? By the way, sociologist class are those group of people who study people's social lives, mga unsay buhaton nato, unsay mga pamatasan, unsa ta the way mo interact with one another, unsay atong mga processes and organization within the context of a larger social, political, and economic forces. So, tan-awon diri makita nato dinhi kung unsa atong behavior basically sa society. Unsa may isa ka kanang makita gyud nato nga influence sa society sa atoa even the moment that we were born. Okay? Are you familiar with the pink and blue concept? So, pag maburos si mama or maburos ang mommy or nanay, if girl ang anak, makabantay mo ang tanang gamit halos color pink. And if boy naman, halos tanang gamit color blue. So, in that case, in that notion alone, we can say that society has already influenced our identity as a person. Kapag ka babae, pink, kapag ka lalaki naman, blue dayon, inchigeda, no? We don't even have the chance to choose what colors we would like. So, ingon ana gid siya. The previous societies that we have are in agricultural system wherein people or communities are just living for survival aspect. However, due to rapid changes in our societies and technologies basically nowadays, kaayo ang ato ang changes, no? That is why we are into an era of modernization. Okay? So, modernization class affected how individuals builds, develops his or her self-identity. Kaning pagka-modern sa ato ang panahon karon class, dako kaayo siya og effect sa mastag usa kanato, no? So unsa man na siya? Naa ba? No? Daghan kaayo tag madunggan. Kami sa una ingon ani ra biya mi. Kamu karon kuan na gyud kaayo mo, no? Atong madunggan sa atong mga mama ug papa, no nga ayaw pagreklamo kay kami sa una magbaklay mig pila ka kilometro para lang makaatong eskwelahan. Kamu hayahin na kaayo mo kay iguro mo magsakay og kuan mag-ana day, no? But due to modernization class nga dili malikayan, we do have different behaviors than our parents, no? Kay ang naandan manggod ni mama ug ni papa, ni lolo ug ni lola katong magbaklay. So they are very persevere enough, they are very optimistic enough nga magbakal jud og pila ka kilometro para makaadto sa school. But since naa naman tay mga jeep karon, naa nay mga sikat, naa nay mga cars, kaya na nato magsakay nga magbaklay antos pang tagbaklay 2 ka kilometro nga kaya man nato isakay og jeep. Okay? So, maapektahan ang atong self-identity, anak class. Okay? Now, we do have 4 key characteristics of modernity. So, according to Giddens, 1991, the most patent major characteristics of modernities are, first, we have industrialism. Okay, unsa man ang industrialism? So, it is social relations implied in the extensive use of material power
and machinery in all process of production. So the unsay effects sa ato as sa industrialism, basically tanan no dagkong mga kumpanya, dagkong mga factories na ang nagabuhat sa ato ang food. For example, even sa atong clothes. Sa una class, I remember ang storya sa akong grandmom, wala sila gitawag nga RTW nga mga clothes, meaning ready to wear. Wala sila mga inana, ang ila jud is pinatahi kanang mga unsa na tawag nila, mga ruffles, mga plates, mga mupalit gid sila og tela, so inana kasyalan kaayo sa unang panahon, pinatahi gid kaayo. But due to industrialism, wherein many factories or many manufacturers kaya nila mag-produce og clothes in multiple times using machines, dili na inana ka unsay tawag ani, kauso kaayo ang magpatahi gyud. Nganuman nga na may ready to wear, na may instant nga dali nato makuha nga mga clothes, mapalit lang nato, dili na ta maghulat og pila ka days until such time mahuman nagpatahi, di ba? So in this era, we are in the era of industrial era, no? Wherein even atong food gina-process na pud siya. We do have canned goods, no? Instant noodles, no? Mga machines na pud ang nagbuhat ana. So now, unsa may effect ana sa ato a class? Daghan. Basically, when we were talking about environment, it could pollute our air, water, and soil tungod sa mga chemicals nga gina-produce sa mga dagkong company. So unsay effect ani sa ato as individual? First, it can deteriorate the quality of life and life expectancy. So mao na giingon nila nga hala ang mortality rate man good if too much ang pollution mumubo. Okay? So if highly industrialized ang isa ka lugar, it is more prone to pollution. Higher ang chances nga magkasakit ang tao, higher ang chances nga daghan ang madaot sa ana nga society, no? So ingon ana siya ang risk nga makuha kapag the place that we have is highly industrialized, like big cities. For example, compared to Tangub, larger cities are Iligan City, that's my hometown, and we also have Cagayan de Oro, Cebu, and more larger cities. They are more contributors of pollutions in terms of air, water, and soil. No? So, ang mga tao po di anha nga lugar class, more prone to diseases, sickness, mga health issues tungod kay mas exposed man sila sa pollution. Okay, now, issue here when we were talking about industrialism is the division of capital and labor. Ang madato pud og ayo, pero ang pobre mapobre gyud pud og ayo. That is what we call unequal competition. Nganuman, ang katong mga tawo nga nag-own sa production companies like ang mga manufacturers, they became rich. However, ang katong mga trabahante nga nag-exert og labor, they will undergo social tension, diseases due to poor nutrition and other side effects of industrialism. Nganuman, social tension. Kung naa ka sa larger cities class, dili pwede patanga-tanga ka, dili pwede patapol-tapol ka, wala kay kanon. Okay? Dili parehas sa kanang bukid ta magpuyo nga makapananong tagtinangkong tangkong saging na ay kamuti puyo ta makakaon og mungin ana. When we are living in larger cities, tanan paliton. Okay? That is why naigitawag na to nga social tension. Another thing is, a lot of people in your area is very kanang active. Kung baga, nagapaningkamot always. So, dili pwede nga paulahay-ulahi ka. Ikaw pod maningkamot ka, ma-pressure po ka. Hala sila ni asinso na ikaw wala pa. I need to work harder and harder. That would lead you to diseases. Kaya nga naman, makompromise man dayon ang atuang health. Okay? Samot na o kanang mangyawat. Okay? So, bisan og
unsa kadako or kagamay sa atong sweldo class, we have to take part nga magkuha gyud tag portion sa atong salary or sa atong income for health purposes. We will buy vitamin C, fruits, healthy foods that we have. Kay kung kita mga trabahante, dili kita mga tag-iyaan ng mga kumpanya nga atong gitrabahuan, kinahanglan ta mag-amping sa atong lawas. Kay matud pa sa giingon sa mga katigulangan, lawas ra ang puhunan. So okay, so we should take good care of our health. Okay, so now kinahanglan nato mag-apas again no sa mga dagkong syudad kung didto ta nagpuyo nganuman. Dinhi na dayon nato ma-apply ang issue about education, income, and life. Nganuman, we have to make sure that we finish or we have a degree. Sama sa akong giingon on, I think it's my first video or second video, kung gani maglisod og pangita og trabaho ang graduate og mga college degree courses, unsa na lang kaha kung dili ka human og eskwela. Now, you have students, you have now the opportunity to finish your college degree because we do have a free education system in the entire country. Please use it as an opportunity nga makahuman ka og eskwela nganuman. As long as you finish your education, you have the chance to have greater income. And when you have greater income, you will have a better quality of life. Okay? So, ingon anak ka, importante class ang maka-eskwela. Ma'am, dili man tanan nga eskwela makadato. Yes, I know. It's a matter of hard work, of course. But, lahi ra gyud if makahuman ka og eskwela. It's not just a matter of finding a great or good income, but it's a matter of self-fulfillment. Okay? Kapag ka makahuman kag eskwela, it is a treasure, it is a kind of achievement that other people cannot be taken away from you. It is your gold. That gold is in here. That gold is in yourself and it's not be taken away from you. Imuan ng treasure among all other treasures the moment makahuman ka og eskwela. Okay? So, maugin na ako sige ibalik-balik sa akong mga students. Eskwela, 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 pobrita, ana, no?